عليكم أحبائي المشاهدين. بونجور لي تيليسبكتاتور، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء مزيان عندكم. J'espère que vous allez bien et que tout va bien chez vous. Donc aujourd'hui on revient pour faire une recette que je vais vous donner en ce qui concerne des tagliatelles au poulet. Donc اليوم غنجي نعطيكم واحد الوصفه ديال الدجاج بالتاغلياتيل. غنعطي سهله غزاله، تتجي بنينه وتتجي بحال الرفيسه ديالنا، لذيذه بزاف. Donc tagliatelle au poulet, je vais vous montrer la recette et comment on procède pour le faire. نبداو على بركة الله. On commence tout de suite. Donc vous allez prendre du poulet. Moi j'ai pris des pilons de poulet. Vous pouvez prendre ce que vous aimez en poulet. Moi parce que j'aime les pilons, j'aurais pu prendre du blanc de poulet, j'aurais pu prendre du poulet entier. Vous prenez comme vous souhaitez. كيف ما بغيتو خذوا الدجاجه كامله، بغيتو تاخذوا البيض تاع الدجاج والجناواح وتخلطوا، ماشي مشكله. انا اليوم خديت هاد الفخيدات الصغار بحيث يعجبوني الفخيدات الصغار وتيجيو لذاذ فيها. Donc on prend les pilons de poulet, on les met dans la marmite. Donc غنشدو هاد الرجيلات الصغار تاع الكويس ديال الفخذ تاع الدجاج ونديروه في الطاوه وغنبداو. غادي ناخذ شويه زيت العود. غندير 2 معالق زيت العود كبار. Donc je mets 2 cuillères de l'huile d'olive, 2 grandes cuillères, même 3, voilà. 3 المعالق تاع زيت العود، l'huile d'olive. J'ai pris ici de l'oignon et de la coriandre et du persil mélangé. Donc je vais en mettre. خديت القزبر معدنوس والبصله قطعتهم وغندير منهم. درت بصله وحده وشويه القزبر ومعدنوس. Donc coriandre, persil, un petit oignon. Voilà, je pense que c'est suffisant. Voilà. Après, je prends de l'ail. Donc je prends de l'ail. Je vais couper en petits morceaux. غناخذ الثومه نقطع طريفات صغار حتى هي مدورين بحال هكا. Donc pour gagner du temps, c'est pour ça que j'ai coupé l'oignon, le persil, la coriandre et j'ai épluché l'ail, comme ça sera plus facile. Donc نقيت الثومه والبصله والمعدنوس قردتهم باش نربحوا الوقت. درت هنا 3 الريوس تاع الثومه. J'ai mis 3 gousses d'ail, voilà, coupées toutes petites. Après, سر تاع اللذه ديال البولي هو السمن ديالنا. Donc je ne sais pas et je suis sûre que en France on connaît pas. Donc c'est du beurre rance que je mets pour le goût, pour le très bon goût des plats. On met toujours ça, c'est spécialité marocaine. Je pense pas que vous allez le trouver, mais en tout cas si vous le trouvez, ça s'appelle semen, du beurre rance. Si vous le trouvez, vous pouvez mettre un petit peu, ça donne du goût et c'est très bon. Donc du beurre rance, comme je vous ai dit, ça donne du goût et c'est très bon, excellent. درنا شويه السمن. غادي ناخذ شويه الزعفران، غنديروا معلقه صغيره تاع الزعفران. On prend le curcuma, on met une petite cuillère, voilà. Une demi-cuillère de poivre، نص معلقه تاع البزار ما عمرش بزاف. Donc du poivre, du curcuma, un peu de sel selon le goût. Bon, c'est bon, ça me suffit.
Et moi, je rajoute du safran en cheveux. Du safran en cheveux. Je vais rajouter un petit peu dans un verre d'eau et je les laisse tremper. Et après, je le rajoute sur la préparation. Donc, et une demi-cuillère de gingembre également. غديروا نص معلقه تاع سكينجبير وغديروا الزعفران شعره غادي ديروا شويه في الكاس تاع الماء وتخليوه باش يطلق وتزيدوا عليها. Donc j'ai pris un peu de cheveux de safran, du pur safran. Donc j'ai mis un petit peu dans un demi-verre d'eau, je le laisse tremper et après je le rajoute sur la préparation. Donc voilà, oignon, coriandre, persil, poivre, curcuma, l'huile d'olive, sel, gingembre, ail, du beurre rance, spécialité marocaine, et du safran cheveux. Moi également, j'adore le piment. Ça, c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, j'adore, donc je le mets dedans. Ça me donne du goût. Voilà. Et une fois il est trempé bien dedans, je rajoute ce mélange là-dedans. هانتوما الزعفران طلق كبيتو هنايا. السمن على حسب الذوق، كاين اللي ما تيبغيش السمن ما ديروه ولا ما ديروهش كيف ما بغيتو، والحار كذلك ديروه ولا ما ديروهش كيف ما بغيتو. هذه هي المعلومات اللي بغيت نعطيكم. غنمشيو نشعلوه العافيه على هذا ونديروه يطيب. منين غيطيب غادي نجيو نوريكم كيفاش من بعد مع تاغلياتيل. دونك تاغلياتيل عندكم انواع واشكال. عندكم تاغلياتيل بحال هكا. Donc des tagliatelles, vous avez plusieurs sortes, selon vos choix, selon vos capacités, selon vos dépenses. Vous achetez ce que vous voulez. Donc moi j'ai celle-là et j'ai celle-là. Aujourd'hui je ne vais pas utiliser la grande là parce que ça fait quand même pour 6 personnes. C'est trop. Je vais utiliser juste la petite que j'ai. Donc les tagliatelles, ils sont déjà cuites. Une fois mon poulet il est prêt, je vais faire bouillir de l'eau. Je jette les tagliatelles dedans et je les laisse 5 minutes. Et c'est bon, après, ils sont cuits, je les sors et je les garnis avec le poulet. كيف ما قلت لكم عندكم تاغلياتيل انواع واشكال، خذوا اللي بغيتوا. كاينين الكبار كاينين الصغار كاينين اللي مارك فيهم، خذوا اللي تتقدوا عليها. انا اليوم ما غنستعملش هاد الكبيره بحيث تتبغي ل6 الناس ولا 8 الناس. غادي نستعمل غير هذه الصغيره والصغيره. اون فوا البولي ديالي طاب، الدجاج غيطيب، غندير الماء يطيب ونلوح فيه هاد التاغلياتيل. غادي نخليها 5 دقائق وغادي تطيب حيت ديجا عندها نص طيبه، عندها طيبه ديجا. غادي غير نستعملها في الماء باش تحل وما تبقاش كارمه ونديرها. هادشي طاب، هانتوما كيف ما تشوفوا تحمر مزيان من داكشي الجديد. غنزيد الزيتون فوق منه بالعظم. هانتوما من بعد غنزيد التاغلياتيل غنلوحها فوق من الدجاج طايب. هانتوما ليحت التاغلياتيل وغنسقيها بالماء سخون طايب. دابا غنعمرها ومن بعد غنخليها توكح على خاطرها. هانتوما من بعد ما طابوا التاغلياتيل ديالنا دابا غنقدموهم في الطبق. Donc une fois les tagliatelles sont cuites, on va les présenter dans l'assiette. C'est très bon, ça sent en tout cas très bon. غتقولوا لي شكون شكر العروسه غير والديها. دونك تنتمنى غادي تجربوا هاد الغوسيت وترجعوا عليا الخبار باش ما كان. هانتوما التاغلياتيل ديالنا من داكشي غنقدموهم بحال هكا و طابوا مزيان.
هانتوما وغادي نديرو البولي ديالنا كيف ما تتشوفوا بحال هكا بحال هكا ونديرو شويه الزويتنات. En tout cas, on le présente comme ceci, avec les olives, le poulet, comme vous pouvez voir, c'est très bien. Voilà, ça fait une décoration. Donc je mets un peu de coriandre pour la déco. كيف ما تتشوفوا. وعندي les tomates ديالي تاع الجردة ديما كيف ما تتشوفوا غندير لهم بحال هكا. Donc je mets un peu de coriandre pour décorer et les tomates du jardin toujours, les tomates cerises donc que je mets. Et voilà mon plat délicieux et prêt. هانتوما الطبق ديالنا جا من داكشي. Comme vous pouvez le constater, un bon plat de tagliatelle au poulet bien doré. Si vous suivez la recette, vous allez le réussir à 100%. إلا تبعتوا الوصفة اللي عطيتكم غتنجح 100% ولذيذة بزاف. هانتوما عندنا تنلعبوا على الديكوراسيون ديال لاسيت ولا بد حيت هذه هي اللي تعطينا الشهوة. Donc la présentation du plat est très importante et c'est ce qui nous donne envie de manger. Voilà, donc تتمنى لكم أكلة شهية. Je vous souhaite une bonne appétit. J'espère que vous allez me suivre comme toujours, que vous allez commenter. تنتمنى بأنكم غيعجبكم غادي ديروها وتكومونتيو ليا في القناة ديالي عزيزة سكريت. هانتوما عزيزة secrète, likez, à très bientôt.